जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुच्ची। मोटार विशारद प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण मानकु कहिबी जे कन्या राशि विषय। कन्या राशि व्यक्ति मानक पई एक खुशीर खबर मु आपण मानकु आज प्रदान करिवि। जेहेतु कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत निश्चित भाव में कन्या राशि व्यक्ति माने देखंतु आउ एई किपरि कोण व्यवस्था रहिले आपण उपकृत निश्चित भाव में हो पारे से संपर्क में मु आपण मानकु निश्चित भाव में कहबी। कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए मो शॉर्ट उपरे कथा कहबी। तेबे चलतु कार्यक्रम को आरंभ करिबा। मन रखंतु 12/6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 13/6 हस्ता नक्षत्र, 14/6 चित्रा नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा कन्या राशि व्यक्ति मानक पई एक खुशीर खबर। बृहस्पति 7/4 पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को चलन होउचंती। यह केबे चलन होउचंती ना ज्येष्ठ मासर 18 दिन जून मासर 1 तारिख सोमवार सूर्य जाकि एई सुजोग आपन को जो प्राप्ति हबो जे जून मासर 1 तारिख ठारू रात्रि 2:13 समय बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को संचार हेबे। एई प्रभाव रे मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मानक पई किछि शुभ सूचना प्राप्ति होउछि। तेणु यही कन्या राशि व्यक्ति मान गोचर में बृहस्पति शुभ स्थिति में शुभ फल निश्चित भाव में प्रदान करेंगे। एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। जादृशेनी वाक्य अनुसार यही कन्या राशि व्यक्ति माने जेहेतु गोचर में बृहस्पति शुभ, चंद्र शुभ हेतु अति शुभ फल आपन को प्रदान करेंगे। तेणु मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने मन रखंतु जहाँकि वर्षर जाते जहाँ शुभ अशुभ पाइचंती यही जून मास 1 तारिख ठारू बृहस्पति शुभ स्थिति रे आसीबारु सबु क्षेत्र रे किछि ना किछि समस्या सत्वे भी साधारण जीवनचर्या आपनकर बजाई रहिबो। एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। पारिवारिक जदि कहबी पारिवारिक क्षेत्र में सुख समृद्धि निश्चित आपनकर देखा दबो। संतान चिंता सामान्य बेले बेले गुरुत्व आपन को घारी पारे। विद्यार्थी माने जो माने रहिले शिक्षा क्षेत्र में अधिक परिश्रम करिवे एवं एकाग्रता सहित अध्ययन करी मध्य सफलता हासिल अवश्य करि पारिबे। जो माने चाकरी पई आशाई रहिथिले चाकरी क्षेत्र में सामान्य उन्नति परिलिखित निश्चित देखा दबो। हेले किछि ना किछि समस्या लागी रहिबो। आय व्यय से भल रहिले मध्य व्ययर हेतु अर्थ चिंता बेले बेले देखा देव, किंतु अर्थर बाट मध्य खोलिबो। विवाह आदि शुभ मांगल्य काम संपादन निमंते एई आपण अनुकूल ठीक ठाक रहिबो। व्यवसाय क्षेत्र में नुआ सुजोग प्राप्ति आपण को हबो। भाभी चिंती बुद्धि विचारी पदक्षेप नेले समस्या को एड़ाई पारिबे। मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने आपण माने मन रखंतु निश्चित भाव में कोनोसी अर्थर समस्या थिला जदि निश्चित भाव में लाघव हम मुक्त हबार बाट उन्मुक्त रहिबो। किपरि रहिबो किंतु किछि व्यक्तिंकर राशिर ग्रह माने भल थिले भी किंतु व्यक्तिंकर किंतु परिस्थिति सुधरी न थाए। यार मूल कथा है व्यक्तिंकर जन्म जातक रे कोनोसी ग्रह काल सर्प जोग किंबा आपणकर जहाँकि मांगलिक दोष किंबा निजर प्रारब्ध किछि पूर्व जन्मर अपराध। तेणु ये सब कारण परिस्थिति सुधरिबा कष्ट होता है। तेबे मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने आपण माने चाहिए यही बृहस्पति पीरियड भितर जेहेतु जून मास 1 तारिख ठारू अक्टोबर मास पर्यंत यही जेतिकी मास भितर किछि ना किछि समस्या बोलर मुक्त हबार उपाय आपण करि पारिबे। बृहस्पति जेतिकी शुभ दृष्टि आपण को ऊपर रखुचंती ताहाको आउरी बलवत्त करबा पई बृहस्पतिंकर किछि मु प्रतिकार करूची। भाई भणी माने गुरुजन माने निश्चित जदि असुविधार सम्मुखीन रहचंती जदि आपणकर समस्या किछि आपण को विभ्रांत करूची ताले निश्चित भाव में आपण माने एई भली उद्योग करी आपण माने उपकृत हबार सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नाही। कारण आपण माने कौन समस्या किपरि परिस्थिति कौन किपरि दिन बीतुची से कथा समस्ते कन्या राशि व्यक्ति माने जानती। तेणु ये सब समस्या मुक्त हबा पई मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने आपण माने मन रखिबे जे कि बृहस्पति जो मानकर अशुभ गोचर फलहानि निमंते चलन जेतेबेले होउची बृहस्पति जेतेबेले चलन हेबे केतेबेले चलन हेबे ना जून मास 1 तारिख रात्रि 2:13 समय बृहस्पति जो पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को चलन हेबे। आपण माने 2 तारिख दिन ठारू आपण माने कोन करि पारिबे ना ए बृहस्पति चलन समय गुड़ हलदी अश्व जाकि हलदिया धान हलदिया लुगा पद्मराग मणि और समुद्र लवण एथि मध्यरु जे कोनसी प्राप्त द्रव्य सहभक्ति रे दक्षिणा सहित ग्रह ब्राह्मण को आपण माने दान दे दियंतु। ये दान देले बृहस्पति महाराज आपण को ऊपर पूर्ण दृष्टि मध्य रखि थान। बृहस्पति जेतेबेले जो परिस्थिति रे आपणकर दान देबे ता भितरे मध्य आपणकर शुभ आउरी द्विगुणित बढ़िबो। एई बृहस्पति चलन समय रे आपण माने उचित दिन गुरुवार हेतिबो एई ब्रह्म एक बृहस्पतिंकर एक दिव्य कवच जोटा कि ब्रह्म जष्टि गछर मूल को आपण संग्रह करी
ବା ନିଜ ନାମରେ ନିଜ ଗୋତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପୂର୍ବକ 108 ଘୃତ ହୋମ ଆହୁତି କରାଇ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡାହାଣ ବାହୁରେ ନାରୀମାନେ ବାମ ବାହୁରେ ଧାରଣ କଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି କବଚକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ କିମ୍ବା 108 ଘୃତ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି କବଚକୁ ଧାରଣ କଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡାହାଣ ବାହୁରେ ନାରୀମାନେ ବାମ ବାହୁରେ ଏହି କବଚକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଶୁଭ ଥିବା ବୃହସ୍ପତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଶୁଭ ଘଟୁଛି ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ହେଉନି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆଭରଣ ବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପୁରୁଷମାନେ ଗଞ୍ଜି ସାର୍ଟ ଏସବୁ ପରିଧାନ କରିପାରିବେ, ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ଏହି ଅସୁବିଧାର ଏହି 5 ମାସ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଉତ୍ତାନ ପତନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଗତି କରେ ସେ ଏହି ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗଟିକୁ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ନିଜର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଦାନ କଥା କହିଲି ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ବାସରେ ଫସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ, କର୍ମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ, ସନ୍ତାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ତେବେ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳର କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆଣିଛି, ମୋର କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।